Sardadayım. چیزی خطاگی شد. افیرای سردار دیدیم. assalomu alaykum barodaron aziz. Bu assalomu alaykum ya bor degan baxshish mepursamki kamtar efirimon nitoshut ay sarush kadem. Assalomu alaykum aka Behruz sozetenja salomati xo ahvolingiz. Xush omading barodaron aziz ba kanali Kolxozobod TV. Salomaton chiqar, salomaton nas tenja mardam maqovat. Так, закрепить. Barodaron aziz, ayshmo xo'sh mekinam yaktakda podpiska, layk, faromӯшӣ накунед. Бо як бор дига хуш омадед ба канали Kolxozobod TV. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Акаҷон чӣ дақиқа зорат мекунем запчастиҳои мошинро. Бародарон азиз, запчастиҳои мошин хидмонда уқа бисёр нест. Тарафи Қурғон мерем, насиб боша симка мекунем. Ай куҷои Kolxozobod мешай? Ай район Балхи теҷа хуш омадед. Шерали салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед бародарон азиз. Як-так лайкора мезанем. Закрепленный комментарияда ана силкара мондагем ҳамира як дастгирӣ ки бародарон азиз Instagram нав кушодем. Амро як дастгирӣ карда подписка, лайка фаромӯш накунем бародаро. Kolxozobod TV Instagram нав ҳуй кардем. Иншоалло ба шумо ягон навигаре боша хушрӯ карда сим карда мемонем. Як Instagram дастгирӣ кунем бародаро. Чиқале ҳама каса саломати хуб аҳволона астенҷен. Ali салому алайкум ака яхшимисиз? Ва алайкум ассалом. Худоga шукр яхши раҳмат. O'zingiz yaxshimisiz, tinchmi? Hormaylar, kursi rubl chand bosha? 140 chand bit, 43 bit, 41 bit. Manuchel aka yagon video polni krasovki syomka kun. Nasib inshaalloh syomka mekunем. Aka moshin bozora sinimat qiling, gap yo'q. Fazliddin gap neст brat, salomat boshing, zinda boshi brat. Xush omading. Xush omading barodaron aziz. Boya bor degan megem zironi kommentariyada mondagim ҳамира Instagram хидмат Kolxozobod TV нав кушодем. ҳамира як-такта подписка бизанем бародаро, як дастгирӣ шурӯъ шава. Баъд дастгирӣ худотон иншоалло полни канала насб карда мебарем иншоалло. Tajik Live SSC salom yangi turmush. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar kanalga. Bitta layklarni bosamiz azizlar. Balxi teja stadioni nav yak kinoga kamera kun. Aka Instagramda mondagim ya bor тамошо кунен. Instagram закрепленный комментарияда Instagram ссилкаша mondagim будуно як-такта подпискара бизанем бародаро. Иншоалло конкретный съемкада мемонем. Xo'p, Umid Mirzo salom alaykum aka. Sambufer zu так sovuq глушитель ҳамин хел чизоро гиред илтимос. Гамнес ҳаракат мекунем. Закрепленный комментарияда бачаҳо Instagram нав кушодагим ҳамида дастгирӣ кунен. Иншоалло ба шумо ягон навигори нағз истифода бурда мемонем. Tajik SSR гӯштин шавад рав сёмка кун. Албатта иншоалло мен сёмка мекунем. Салом алайкум, яхшимисиз? Айна, ва алайкум ассалом. Худоga шукр, раҳмат. O'zingiz yaxshimisiz, tinchmi? Aziz birodarlar, закрепленный kommentariyada silkamiz qolgan, Instagram silkamiz, shuni bitta podpiska bosib qo'yinglar. Gavnes ay mod dastgiri ay shimo peshravi gavnes barodaram. Shimo dastgiri kada besa inshaalloh peshravi mishava xudo xohlad. Amin Instagramda budurang подпискара сар кунем бачаҳо. Манучел ака мо ягон видеои шуморо пропустит накардем. Ҳамаша падиря тамошо кардагием. Гап нест Манучел, саломат бошен. Исмаилов ака салому алайкум. Мол бозор камера кунем. Иншоалло сёмка мекунем ака. Так. Ака акмал ягон видео ролики зур кун ноҳияи бикун. Иншоалло мекунем. Instagramda budurang бачаҳо. Instagram як суратоша нав мондагием. Budurang тамошо кунем. Подпискара бизанем бачаҳо. Instagram Kolxozobod TV мондагием. Ссилкаш закрепленный комментарияда ҳастай. Салому алайкум брат. Пенаблок чанд сум боша?
Pinablok qariyb bуда navda syomkada partovdagiyam ana chandak shida шумода 20 боша ёки 10 боша. Нархоша нависта мудагим бидуни тамошо ки навор гирифтагим. Манучер Абдувоҳидов. Салом алейкум Акмал ака шо ай Италия. У гап нест. Италия. Салом алейкум. Бародарон ку бунависен ку кадом давлат тамошо кардесен як-якда нависта монен ку як хирсаншим ятшина ай Италия буда инструмент сёмка бикунем брат. Инструментаро чи хели боша. Ма Айчапаев. Гап нест. Нурмуҳаммад Ойматов. Гап нест. Хуш омадед Чапаев. Так, Ахмед доктора диди салом бугу ай Свердловский гап нест ака. Москва. Так, Ленинград. Салом алейкум Акмал ака. Yaxshimisiz? Men Abdulloh. Va alaykum assalom. Studio Abdulloh qanday? Yaxshimiz? O'rning tinchmi? Так, Умед Мирзоев ака номеротта мегӯй голосовой 908 55 74 96. Ҳозир нависа равон мекунем бо иншоаллоҳ. Так, Қуртубхона Ҳоҷи Сами салом. Ба Калхозобод салом. Ва алейкум ассалом. Қуртубхона Ҳоҷи Сами салом алейкум. Ҳусейн ака назми шумо тинчми? Мазам бақватми? Ман дар Санкт-Петербург гап нест. Хуш омаден. Салом алейкум. Саноатдан гап ёq. Хуш кепсizlar. Москва. Ака видеои дида партофти кроссовкиёро новинку буда ба фикрамо ака. Кроссовки нав омадаги гап ёq ба пеш. Раҳмат, саломат bo'ling. Ака спорт магазинчи chiqaring. Bo'ldi, harakat qilamiz. Так, болгарка шурпавёр. Бародарон азиз, насиб боша рӯзи душанбе худо хоҳад тарафи Қурған мезгарем агар бод ҳаво нағз боша. Полни шумода ягон навигари хушрӯ сёмка мекунем. Дар Калхозобод нест чизора мерем. Ай Қирған иншоаллоҳ сёмкада меем. Пенаблок 2060. Қарибода як тарафҳои шодиёна гуфтагӣ видео баровардагем. Ҳафта баъд 24 ҳамҷа бидуноин ҳама чизо пенаблок бурчатка ҳамаш ҳастай. Акай Нур Муҳаммад ябор бинен. Нархош арзон. Ай номи канал гап занен. Арзонтар карда мета шумода. Бародарон азиз, мо ина як силкаро равон мекунем. Ҳамон силкада Инстаграм дорем. Подписатсия равон кунем бародаро. Қабул кунем амира. Як-якта подпискаро фуромӯш накунем. Калхозобод ТВ ай хидмонай. Ҳамин силкада дорем як-якта подпискаро сар битен, лайкорам занен. Калхозобод ТВ ягон навигари боша мепартоем. Донаш чанд сум боша пенаблок. Фуромӯш кардам 25 сум бud, чанд сум bud? 20 Салом алейкум, yaxshimisiz? Moskvadan. Va alaykum assalom. Azamat Abishov, xush kelibsiz. Qiyomiddin Xolov. Salom alaykum va rahmatullohi barakatuhu. Barodar Pasibozor magazini Hoji Safar як синимат кун ҳамҷа тахта дар кора ай Москва. Худо нигаҳбон. Габрез иншоаллоҳ салом сёмка мекунем ака. Так, Волкодо. Чаро семесро манро нахонди. Бародаро, шумо 24 нафар нависесен. Успед накардесем. Агар нахонда бошем, ба обратно нависта монем. Бахшиш мепирсем. Шумо 24 нафар нависесен, успед накардесем барои хондан. Так, Умед Мирзоев, номерота бугу 908 55 74 96. Оина менависем 908 55 74 96. Ҳамин рақамонро занг занем бемалол мешавад. WhatsApp аст. Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом. Шавкат Алиханов, хуш кепсиз? Бародарон азиз, ҳамин силкаро поддержка кунен, силка Инстаграм. Бачакои янги турмуш Қуртобири бинен. Москва Ҳоҷи Сами гап нест. Хуш омадем бародарон. Як-якта лайкора бизанен, чота актив сустай. Дакуҷои салом брат, илтимос нархои ламинат дождика видео кунен. Ҳаракат мекунем бародарон азиз, тарафҳои Қурған мерем насиб боша. Ай Қурған сёмка карда меем. Ҳоҷи Шариф. Давуҷа бо бахиёрам выбор калонай. Бародаро ку Инстаграмда подпискаро сар кунен бародаро, дастгириро сар кунен, бинем ку чанд қа дастгирӣ мекунен. Ҳамуда нигоҳ карда
گفتگی شما رو میریم سیمکا میکنیم خدا خواهد. کسی دستگیری نصب کنه همون گفتگیش انشاء الله میریم سیمکا میکنیم. در کامنتر رو بنویسیم بعد اینستاگرام دا بزنیم برادر подписка лайка فراموش نکنین. так دل شد فروخو سلام برات همو سلطوی کورگان در کلخوزابود میفروشه یک رکلام کنین. گپ نیست. اینستاگرام دا بدون نکه подписка را بزنین لایک را بزنین نکه انشالله همه گفتگیتون رو میکنیم اکه همین دستگیری یک اینستاگرام کانال بردارین. قریب 20,000 подписчик داریم چوتا اکتیو سوسته اینستاگرام دا رکلام کردیم چوتا یگون کس подписка را نزدیسته یک دستگیری کنین. ته کلخوزابود تیوی карбамид дору нархларni ham chiqaring aka Abdusalomning do'konini. Xudo xolasa chiqaramiz. Ayibjon G'iyasov. Assalomu alaykum akajon. Magazini Hoji muhayyora sinimat kunid dar turizaho. Inshaalloh Sharif Davlat. Assalomu alaykum. Barf hasta dar Kalxozobod borida ba qaribi. Dina barf seli din barf bid borun qati aralash zad. خیلی برف اوشید با همش اوشید رفت. خورشید سلام علیکم اکا اکمال و علیکم السلام خوش آمدین اکا. قادرعلی اورازov سلام علیکم اکا اکمال و علیکم السلام خوش کیفسن عزیزlar. برادران 40 نفر تماشا کردید همین 40 نفر یک تا подписка را بزنین اینستاگرام دا یک دستگیری کنین کانال کلخوزابود تیوی اینستاگرام. ان شاء الله شما دا با اینستاگرام دا صورتوی چیزای ویدیو ناز میمونیم. خورشید چرچمنگ چرچشلار yo'qmi xudoga shukr. yo'q shu podeskka bo'lib tursa xudo xolasa charchash bo'lmaydi. Yusuf Teja assalomu alaykum aka. Cham bor pursidim javob nadodi. Kolxozobodda betoni tayyor hasta بگیریم. aka شمادم چند بار سابشینه جواب دادم شما ответ ندادیم. betoni شوریدگی گفتین شوریدگی خیلی چیز نیست بود aka. چند بار جوابتون دادیم خودتون جواب ندادیم دعوت نه. Bolshevikdan salom. Biz sizni kuzatib boramiz. Gap yo'q. Salomat bo'ling. Qodirali O'razov. Gap yo'q. Salomat bo'ling. Dilshod chand bor navistumton. Men chand bor ответ dodagim aka. Kommentarlar har roz میخونم ответ dodam merim. Xeli serdichkalar jiqida merim. Rahmat aka. Salomat bo'lishid. Qumsangir TV. Assalomu alaykum. Xush omading birodarlar aziz. Kasi در کانالمون نباشه یک تا подписка لایک فراموش نکنین. اینا با یک بار دیگه سیلکه را روان میکنیم. سیلکه اینستاگرام های نو کردیم. همیشه نصیب باشه دستگیری کنین. خدا خواهد در شما یگان نویگری نو نباشه پرتفتن میمونیم. برادران همین اینستاگرام ها دستگیری کنین. پادسانچک سلام علیکم با پیش و علیکم السلام. استودیو جایخون سلام علیکم. قنده زورم تنجمه. Andrey Ischanovic salom bratan zinda boshi. Так با نوارای خوب انتظاریم از غریبی. گپ نیست. انشالله برادر شما هم دستگیری کنین. ما هم شما را دستگیری کرده خدا خواهد نصیب باشه طرفای قرغان میزگریم که خدا خواهد چیزی رکلام باشه حاجی شریف نیکی میریم خدا خواهد یک تک سیمکا میکنیم. زنده باشی برادر عزیز. رحمت بود یخش رحمت عزیز یخشم تنجمه استودیو جایخون. Sharif Davlatov ya milisay 400 kilogram در پیش بزرگ همورا کامera کن. گم نیست. Tak ravshan aka Alisher aka yaxshimi? Hamma tinchmi? Rossiyadan turib kuzatamiz. Gap yo'q. Qodirali salomat bo'ling. Xudoga shukr hammalari yaxshi tinch yurishibdi mayda. Sharif aka ham yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Ki dar maktab yak xondagi. Ina men xuddi maktab yakda xondagim aka. Andrey Ischanovic assalomu alaykum Andrey aka. Andrey so'zi tinchi. Badam vaqt. Ina silkara ravon kardیم برادران عزیز یک بار دیگه دستگیری کنین. همین سلکه را فراموش نکنین. با ذکر کامنتر ده هست هم سلکه اینستاگرامی خودمونای نام کشیدیم یک دستگیری انشالله نصب کنین. انا شما دا نوارای خوب گرفته میمونیم. Так Волкодов نشیدی دو در جان отписаться میشویم افسوس.
bemalol akajon, majburi نیست. بفورا تماشا کنین، نه فورا bemalol ادپیسیسا میکنین، پادپیسیسا میکنین، مجبوری نیست اکا. یک کسا معقولیم، یک کسا معقول نیستیم اکا. خوش آمده به کانال کالخوزآبادی. معقول نباشه که bemalol ادپیسیسا کردن گیرین، اگه جایی مجبوری نیست. Так, Али Мамадқулов, Мотороле нав съемка کنیم. Габрези чора съемка میکنیم. Азамат Рахмонов, добрый вечер. Валейкум ассалом. Қандай зорум тинҷма? Маъруф Юнусов, салом алейкум. Валейкум ассалом. Хуш омадин ака. Айюбҷон ғия акаҷон, бори дигар салом. Хонаҳои фурӯшӣ дар деҳаи Қарабуриё ҷамоати Навои медиде чанд сум бошад? Зинда бошӣ. Ман ҳар рӯз тамошо мекунам. Иншоалло агар тарафҳои Қарабуриёда хонаи фурӯшӣ боша, реклама мекунем. Худохоҳад. Бодир Одилӣ. Салом Узундан сизга. Валейкум ассалом. Хуш кепсиз? Салом алейкум брат. Света Гиронай. Свет Гиронай ака Андрей. Акай Хуршед подписаться карда ина нав инстаграмда омада истай. Бародарони азиз, инстаграмма дастгирӣ кунен. Силкаша мемонам як бор дига. Так. Салом алейкум, яхшимisiz? Колхозобод ТВ Илҳом Чориев. Валейкум ассалом. Худоga shukr. Ahmad o'zingiz yaxshimisiz? Tinchmi? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz akalar kanalimizga. Yoqubjon Ayub rahmat baroy layko. Allohga shukr. Kolxozoboddan akalar efirda kuzatyapmiz. Ishingizga omad. Gaziga bosing. Rahmat Qodirali. Salomat bo'ling. Sizlarda ham ishlaringizga omad, charchamanglar. Ali. Salom aleykum aka, qandaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Ahmad o'zingiz yaxshimisiz? Tinchmi? Abdumalik Berdiyev. Salom aleykum Akmaljon, qandaysiz? Va alaykum assalom. Xudoga shukr. Ahmad o'zingiz yaxshimi? Tinchmi? Hormaylar. Hammalaringga salom aleykum. Xush omading barodarlar aziz ba kanali Kolxozobod TV. Yakta laykora bizaning. Ami Instagram promotion kinin barodarlar aziz. Instagram nav dastgiri kinin. Так, Oleg assalom az Murmansk. Va alaykum assalom. Xush omading Murodjon Sozi Cho'kardi. Va alaykum assalom. Kolxozobod TV. Nima yangiliklar Kolxozobodda? Yangiliklar, kecha qor yog'di. Rosa kuni bo'yi qor yog'di, erib ketdi hammasi. Havo sovuq ancha. Hikmat assalomu alaykum. Ayni va alaykum assalom. Xush omading barodarona Ayni. Dastgiri kine ko'p bacho Ayni. Hasta ham jo'da. Так, G'affor Soliyev aka daru tirizaho kamera kinin iltimos. Inshaalloh kamera mekinim. Qaribida Instagramdam yak magazini дару тезаҳро мекушем. Иншоалло шумода як реклама мекунем. Худохоҳад. Беmalol худатон нархоша дида тамошо карда мебинем. Так. Салом алейкум. Курган рафти мотоцикл дучарха навор кунед. Обязательно мегирем акаҷон. Азам Сабировев. Салом Тоширободдан. Ва алейкум ассалом. Қандай зоримсиз? Tinchmi? Алимурод Холназаров. Салом алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Хуш омадин. Ҷаҳонгир Дижа. Салом. Катои чӯбина съемка кунед. Иншоалло мекунем акаҷон. Великий Ваҳё Земля Апачи. Салому алейкум. Спорт тагир гӯштин видео қилинг соатлик. Bo'ldi, xudo xolasa agar bo'lib qolsa chiqaramiz. Aka Dilshod aka пагоҳ метавонед так салатора камера кунед. Пуша дар карта тон мепартом. Aka пага заказем. Иншоалло мумкин рӯзои душанбе шава. Агар ай заказ барвақтар омаде мирем съемка мекунем. Так, Мироҷиддин aka Dilshod WhatsApp да нависта монен. Озир рақамамро мемонам 98 55 74 96. Ҳамида WhatsApp аст нависта монен ака. Иншоалло туғриш мекунем. Так, Мироҷиддин пага Мурғ бозора камера кунем. Бародарон азиз, пага заказ дорам, заказ мерам. Бачаҳои лайка шата қати бизанен ё вертушка қати. Айбҷон гам нест. Ҳам хеле дастгирӣ кунем бачаҳо. Дастгиритон чота сустай.
ولی اینستاگرام میبینیم که اینستاگرام در چه کشیدی سه подписчик و برادر یک تا یک تا اینستاگرام بدون подписка کنین. از اینا باید برد دیگه سلکشن پرتم. Tak aka sizdan iltimos tayyor stabilizatorlarni ko'rib bering. Harakat qilamiz xudo xolasa. Akmaljon, bugungi Toshroboddagi to'yni YouTube'ga qo'yasizmi? Yo'q, bugun kamgina syomka qildik, shu o'zimiz karnaysini kamgina oldik, tamom. Общий to'yni syomka qila olmadik. Obidjon Yusupov, assalomu alaykum. Qayda siz Akmaljon, ishlaringiz charchamay yuribsizmi? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamay yuribsizmi? Dede salom va alaykum assalom Gavnes aka. Salom alaykum so'zi tenji. Ram xudo va shukr amash monazin. Muhammad salom alaykum az nomi Chapayev Kolxozobod. Chapayev salomat bo'shing, nasib bo'lsa, yak niyat dorim tarafi Chapayev guzashtan hech vaqt nashid esa Bahodir Odili. Gayur sizga omad tilayman, rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum brat barodari Barori Kor, rahmat, salomat bo'lishing. Abdullo Bekmirzoyev, assalomu alaykum. Guliston nomer 5 Adin. Gap yo'q, salomat bo'linglar. Gulistonliklar bitta like, подпискani esdan chiqarmanglar. Umedjon Nozimov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va hamma. Assalomu alaykum barodar. Va alaykum assalom. Barodarlar aziz, kasi nav bo'sha ba kanalimga yaktakda подпискара фаромӯш накунед, лайкора фаромӯш накунед. Дар бозор чизе бошад ба шумо иншоалло съёмка карда мемонем. Так, Иззатулло, салом Колхозобод ба пеш. Раҳмат ака, ва алайкум ассалом. Хуш омаден. Касе нав боша як-такта подпискара бизанед. Нав 72 дона подписка шида. Ҷаҳонгир Эргашев. Салому алайкум Акмал брат, yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmi? Hikmat ay nomi ayni Gavnes like ayni ba pesh. Salom barodar hamma YouTube. Va alaykum assalom. Alisher So'zi aka, va alaykum assalom. Xush omaded. Tak, salom Oktam Qaraboyev, salom va alaykum assalom. Abdullo Bekmirzayev, Gavnes baroy layko. Muhammad Daru, tak majavina syomka kun. Fayzidin Dang'ara, tak janomoz hammash chand so'm meshawar xutush qati. WhatsAppda biduroyin aka, WhatsAppda javob den aka. Navishta bo'ling, inshaalloh hammash hisobga to'g'ri me'monim. Так, бародарон азиз, касе набоша як-такта подписка лайка фаромӯш накунед. Дар бозор чизе боша ба шумо иншоалло тарафҳои Қурғон рафта сёмка мекунем, нехӣ мерем, ҳоҷи Шариф Худохат наворои хуб гирифта мемонем. Шумо фақат дастгирӣ кунед бародарон азиз. Ина бор дига силкара мепартом. Инстаграмам дастгирӣ кунед. Инстаграмам нав бурда истем, иншоалло нав кушодем. Так, Насим Алланазаров, салом алейкум братан. Ва алейкум асsalom, хуш омаден. Эмомали Ярматов, Jayxundan salom aka. Обязательно sport narsalarni tashlang, ishingizga omad. Va alaykum assalom. Gap yo'q, harakat qilamiz. Jahongir Ergashev, Akmal nima gap boshqa brat? Xudoga shukr, tinchlik, omonlik, shu xalqi xizmatda yuribmiz. Yangiliklar bor, shu podarkalarda dastavka qilyapmiz. Agar YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa yangiliklar bor. Assalomu alaykum aka. Buzkashi ittifoqda syomka kadin. Ne oli buzkashi nashida, na havo garim shida, bo'rongari tinchava. Agar buzkashi bo'lsa, xudo xohlasa berem syomka mekunем. Assalomu alaykum so'zi brat mo qatiyem Gavnes. Ami kase поддержка kadesa Gavnes salomat bo'shing barodaron aziz. Amin Instagramam yak dastgiri kinen. Ku mebinem ku Kolxozobod TV-da muxlisoshon chili aktiv shidestay. Hamуда нигоҳ кардам, наворои гирифта мемонем. Ина боя бор дига силка шавондем. Ҳам Инстаграмда будурен, подпискара лайка фаромӯш накунед. Ай шумо ҳеч наме, просто будурен, як подпискара сартен, тамом. Ояндада худо хоҳад ба шумо ҳаммаро хизмат мекунем. Так, Варашлоботда сёмка бикун Гавнес. Салом аз номи Фарухи Бешкапа, Гавнес ака. Ака Умед Мазориев, саломат бошед ака. Так, Дилшод доб кадом, WhatsApp-тон бромад. Кайда занг задом занам. Эфир буд шава, иншоалло 1 соат яки 1.5 соат эфира буд мекунем ака. Камтар
эфир хелаши надромада будем. Акай Хуршед ина гавнес барои лайкотон инстаграмда лайко омадеса бародарон чота инстаграмда актив нашидесен чува қумсангир намерен равонтон бародар иншоалло мерем ҳама ҷо мерем бародар сабр кунед осоиста мерем худмонам иҷа бо корбор бисёрай акай Абдулло барои лайку раҳмат саломат бошед алиҷон варашлобод сёмка бикунед иншоалло мерем сёмка мекунем варашлобода куҷоша сёмка кунем акай як бозорча дора худо хоҳад агарам бозорчаша бигем мерем сёмка мекунем бародар таксичарха моторола камера кунед илтимос насиб боша тарафҳои Қурғон мерем давҷа магазино ҳаста агар тоғри бигира сёмка кунам мепартовем так Ашрафиддин ака бузкаши итфода сёмка кадем не оли сёмка накадем ака баҳор омад салому алайкум айрегар ака ваалайкум ассалом хушомадед ба канали Колхозобод ТВ Озодбек Одинаев салому алайкум ваалайкум ассалом хуш кепсizlar азизlar bitta layklarni bosamiz Колхозободда moshin qayerda remont qiladi так moshin KJKPni oldida yangi moshin ustaxonalar ochilgan Bahorolda zapravkani oldida moshin ustaxonasi bor Gorsetda oldida moshin ustaxonasi bor bemalol borib sangiz ishingizni bitirib beradi xudo xolasa так Ludgoil брат як района 5 видео кунед иншоалло насиб карда боша мерем яктакта намон кадам ем худо хоҳад Муҳаммад аз номи бачаҳои Чапаев Колхозобод лайк биги гап нест Чапаев ба пеш монтаж кабел боса агар Горсетда олдига борасиз ёки Варашлободга борасиз Варашлободда ҳам бор Озодбек Одинаев иштолинг ака Варашлободда ҳам бор Горсетда олдида ҳам Ашрафиддин Сайфиддинов ассалому алайкум ака бузкаши итфо сёмка каден не оли сёмка накадем бародар азиз ок Умар Ҷураев гамнес ака акаҷон сёмка карден рафтен магазини ҳоҷи муҳайё так красчика так муҳаббатшо ном дорад сёмка кунед зинда бошед гамнес салому алайкум туячи ба пеш гамнес Озодбек ака барои пеши Горсвет мерем барои мошина монтаж кардан боша электрики боша пеши Горсвет мерем салому алайкум бародарони аҳли дини исломӣ ман ба ҳақиқи бародари турк дуо кунед Аллоҳ акбар всем ребята бародар азиз дуо карда монем ки беҳад бисёр мардумо аз тарафи ҳамин заминҷунбӣ хеле ҳалок шуданд худованд нигаҳбоншон бошад дига хеле офато нашава так братуҳа магазини элегант як навор бигӣ насиб карда боша мегирем элегант магазин медонем бисёр мухлисо монда уқа маъқул нест нархошон қиматай барои ҳамон элегантора кам сёмка мекунем мужской палто пухово якта дораку гап нест так имрӯз шуда буд бузкашӣ имрӯз мо заказ забудем бародар азиз мо заказ забудем рафта натонистем сабр оз Гулистон борсангиз сёмка қилин деҳқонларни бирад худо хоҳласа ҳаракат қиламиз так Конрис салому алайкум туячидан ваалайкум ассалом биги лайк ба пеш барори кор раҳмат ва ҳаматон Суҳроб ака ҳами кургаво як камера кунед бародар азиз инстаграмда будурин инстаграмда суратҳоро мондагием кургавои стадиони ҳама ҷоша суратҳоша мондагием будурин яктакта подписка кунед ҳамин канала даст кунед ака Ширали хуш кепсиз Акмал сёмка ку таксиси ака Нурали каравана гап нест таксиёи Гӯшбозор ака Ширали так Ҷавоҳир Муродов да Колхозобод свет ҳаста ака свет ҳаст намем бира иншоалло
Aka hami kurgavoy як бор камера кунед. Инстаграмда будурен, инстаграмда ҳастай. Силкаша закреплёни комментарияда мондагим бо ина як бор дигар шумода равон мекунам. Ҳамин инстаграм Колхозобод ТВ. Як дастгирӣ кинем ку мебинем чанqa подписчикомон эфирда нағз иштирок мекардаи хлеб. Брат Варашлобода сагирахонаи сёмка кунед илтимос. Сагирахонаро насиб карда боша ягон план қати ягон чиз қати рафта сёмка мекунем. Атаки хел ягон синани қати рафтан дар кор. Ассалому алайкум. Аллоҳам ишингизга барака берсин. Раҳмат. Мирали Ёсуф. Так, додар специально намехони мара. Акаҷон шумо 37 нафар нависеста. Успед накардестам. Касе нахонда бошам бахшиш мепурсем ки бо обратно нависем ки ман накардестам барои хондан. Бесе гап занем ку чӣ муроҷиат дорен ака? Пиёз чанд сомон шид ак? Пиёз 11 сомон шид имрӯз ака, 11 сомон шид. Додар бозоро ҷиникурро сёмка кунед гушора и дигароша. Гап нест ака, ина хондем. Иншоалло мерем сёмка мекунем бозори ҷиникулора. Ҷавоҳид Муродов. Як бор Варашлобод равем, нарху навоси тахтошона фаҳмем. Ҳаракат мекунем иншоалло. Салом аз шаҳри Краснодар. Ваалайкум ассалом Аден. Сарбоз Оз. 1000 рубл қанча bo'lyapti aka? 1000 rubl 140, 341 shu o'zgarib turibdi-da, shu 140 dan baland xullas. Rahmati kalon avvali Dodar. Gamles aka, salomat boshin aka. Kasira SMS shurasho xondagi naboshem, baxshish mepursem, aysar navistam onenki shuma bisyor kasen usped nakadesem xondana. Бародарон азиз, касе набоша ба канал мо як такта подпискаро зер кунед, ба закреплёни комментария дам. Инстаграм аст, инстаграмам подписка кардам монен. Шатлик Ваҳапов. Салом брат. Стирални машинкаларni барнавор бигирен. Гап нест. Қарибодам як видеоро акай магазин акай Хуршед тамонда будем тамошо кунем. Будурен ҳастаям стирални машинка. Так, Файзов Абдулло ака чиба узуна чуба сёмка намекардем. Бародарон азиз, якта навбат қати сёмка мекунем. Чапаев чанд сум мешава падарка бурдан? WhatsApp дар нависта монем бародарон азиз, WhatsApp дар нависен. Ҳозир ина рақаморо мемонам 95 55 74 96. WhatsApp дар нависта монен. Иншоалло ягон муомила қати азутар карда мебарем худо хоҳад. Так, Файзов ака чиба узуна сёмка накардем? Иша фаҳмидем. Ака Али омад SMS. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ай WhatsApp SMS омад. Ака чиба узуна сёмка накардем? Узуна сёмка кардагим ака, видеоро то охириш тамошо кунед. Ҳамин каналомонда видеода узуна сёмка кардагим. Анон пиёла мантус салавой астаи ку чойхонаамро гирифтагим. Шумо як бор будурен каналро тамошо кунед. Дар канал чӣ аста, чиро сёмка кардаста, шумо як бор будурен тамошо кунед. Шумо як бор як видеоро мебинед, иҷара сёмка, уҷара сёмка ку мегӯянд. Мо ҳамин дар бозор чизе боша ҳамаро сёмка дагирем. Электрика астаи, балон астаи, покрышка астаи, тахта, шифр, арматур, мевачеваҳо, чалаву пушока мушока ҳама чиро гирифтагим. Шумо бародарон азиз, каналда будурен як такта тамошо кунед видеоро. Дар бораи чӣ рафтеста видео, ҳама намуд темо ҳастай. Насиб боша бо тарафи Қирған биравем, бо дигар чизоро мегирем. Дар Колхозобод чизе набоша ҳаморо мерем, авсо сёмкада меем худо хоҳад. Ака Али, агар моро аз YouTube дидаиста бошед, ҳаво канали худмон ами Колхозобод ва ай худмонай. Ака Алишер Гамлес, раҳмат барои дастгиритон, саломат бошед. Водим Александрович, спасибо. Дилалайка. Бародарон азиз, касе дар канал мо набоша як такта подпискаро фаромӯш накунед. Охи шумо фақат Колхозобода сёмка мекунед, тамом. Бародар азиз, мо Колхозобода сёмка мекунем.
ana bisyor vaqt mona meshawki usu birem. Yakta nam aka koro kamtar siz shudese raftam berem va usuram syomkada miyem. Hamash banobat qati kamtar sabr kadan dar kor barodar aziz. Oli tarafi regar merem, tarafi qumsangir merem, piyanj merem, xudo qad aysi bo nasib kada bosha kulov merem, dushanbe merem, hisor merem. Hamash banobat qati ususa merem barodar aziz. Banobat meshavada xudo qad. Шумо дастгирӣ накунем, мо чӣ хел бихизем бирем сёмка када бием. Фақат шумо бирен сёмка кунен. Мо худо ба шукр як кори худмон дорем. Ай пиши зиндагӣ ин гуфтагӣ шумо қати рафта бием. Ҳамин кай ки вақт ёфтем иншоалло рафта сёмка када бием. Так Фарход Бақиев гап ёк ака яхшимисиз, иш bo'lyaptimi? Тамоқ Tog'am yaxshilarmi? Xudoga shukr, yaxshilar, Xudoga shukr, alhamdulillah, hammalari yaxshi. Telefon qilib turishibdi. Uydagilar hammasi yaxshimi, tinchmi? Hamma skuterora yak bor digar syomka kunaydi. Inshaalloh syomka mekunем. Inshaalloh syomka mekunем. Farhod Baqiyev gap yo'q, layklar uchun salomat bo'ling. Efir normal ko'rsatyaptimi? Xirra emasmi? Yaxshi ketyaptimi efir? G'ayratshod Toyev, Hisora syomka kun gap nes. Inshaalloh syomka mekunем. Dar efirat. Tak Muhammad aka Muhammad Barri layko gap nes. Taksi JVC magazini taxta Hoji Safar syomka kunida. Inshaalloh syomka mekunем. Farhod gap yo'q, rahmat zo'r ko'rsatyapti. Erkin Sayfiddinov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush omading ba kanal Kolxozobod TV. Tak qanday oshno, tinchmisan? Xudoga shukr, rahmat. O'zing yaxshimisizlar, tinchmi? Tak Fayzov Abdulloh, ohi aka mosemo pesh WhatsApp gavzadagi budem shumo va'da doda budetki dehay syomka mekunем. Hamash banobat mesha barodan aziz, kamda sabr kadan dar kor. Aka подписчик plastik trezani navor qiling deganda bir hafta bo'ldi. Nega syomka qilmayapsiz? Brat, men 10 dona olaman shunga. Siz kanalimda tomosha qilmayapsiz, shunga siz ko'rmayapsiz. Agar videolarni kuzatib borsangiz, har bir videolarda ishtabdan reklamalarimiz bor edi. Plastik naqra ekrandan telefon so'rasangiz bo'lardi raqamlariga. Kanalimda kuzatmasangiz bizda ayb emas, jo'ra degan yozuv akamiz. Alisher gap yo'q, salomat bo'ling. Va alaykum Bobur Nodirov, assalomu alaykum, qandaysiz? Xudoga shukr, Ahmad, o'zi yaxshimisiz, tinchmi? Safar Jumayev aka Akmal yak kuchamona nishon medodi. Bobojon G'afurov, hamsiyatam gap nes aka Safar. Tak Erkin Sayfiddinov خب بخشش ای واتساپ زنگ شده برادران عزیز، کسی زنگ زده شده باشه بعد افیر انشالله جواب میتیم. بخشش میپرسیم که مردم نویسیست. tak Tinch Rahmat Yoshlenindan salom. Erkin Sayfiddinov, gap yo'q aka, salomat bo'ling. Xush kelibsiz kanalimizga. Aminjon Aliyev, rahmat aka, Kolxozobod TV va pesh, salomat bo'ling. Tak Mashvarat, assalomu alaykum aka, so'zi tinjin. Salomati خوب. Zemlyak reklama mochi shud Tursiya. Harakat mekunем aka, harakat mekunem. Barodaron aziz, agar اینجا با یک برادر خودمان اگر کسی پشوکو در کار باشه در ترکیه اشمو دستکم میکنه، روان میکنه. مشورت تیوی در افیر یک ایرانش میکرده. اکای اکمال انشالله نصیب کرده رکلامش میکنیم. برادران عزیز، اگر کسی همی شما در پشوکوی ترکیه در کار باشه، اینا یک برادر خودمان مشورت تیوی نویسیگر در یوتیوب دارین، تماشا کنین. پشوکوی نغز از داره، مقصد شما دا روان کده میتر دستفکه داره. tak iltimos da ka se چی
Dar ko'ra narxura binem. Harakat mekinем aka, harakat mekinем. Idea bor Akmal, Erkin Sayfiddinov. Gap yo'q aka, WhatsAppdan yozib qo'ying akajon. Hozir bir soat, bir yarim soatlarda efir tugatamiz xudo xolasa. Erkin aka yozib qo'ying, idea bo'lsa aka. Harakat qilamiz xudo xolasa. Farhod Bakiyev, Erkin, ma'lum qandaysiz? Erkin Sayfiddinov, WhatsAppda gaplashamiz xudo xolasa. Mayli aka, shu WhatsAppda yozib qo'ying. Bir yarim soatda efir tugatamiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom azizjon, xush omading Barakalloh Kolxozobod TV. Jobirov Hasan, Zargar Qurg'ontepa, Dehay, xushvaqtda syomka kunet. Inshaalloh syomka mekinем barodar aziz. Tak, Halilov Ahmadjon, salom aka, qandaysiz? Sankt-Peterburgdan. Va alaykum assalom, xush kelibsizlar kanalimizga. Aziz birodarlar, mana shu silkamizda, zakreplённый silkamizda Instagram kanalimiz bor. Shunga ham bitta ana podpiskani bosib qo'yinglar. Instagram ochdik yangi, shuni qo'llab-quvvatlar degan umiddamiz. G'ayratshod Tayev, rahmat barodar, salomat bo'lishit. Barodarlar aziz, kasi SMS o'sha na Honda boshim baxshish miprsen bisorish guzashtar hafta esa uspetna kadestayim. Mashvarat TV, barodarlar aziz, aynomi Kolxozobod TV gap zalim bashmu bo yagon skitka kada arzon kada meta. Barodarlar aziz, یک بار دیگه شما رو یک اعلام میکنیم کسی در پوشاک‌های تورецکی در کار باشه ای ترکیه شما در دسترسی میکنه. مشورت تیوی در یوتیوب بزنید. مشورت تیوی خودشون کانال داره. ببین بالا مراجعه کنید میشود. yangi turmush salom alaykum, xush kelibsiz kanalimizga. Bitta layklarni bosamiz azizlar. Farhod Bakiyev, zo'r dars bo'lyapti. Gap yo'q. Zo'r dars ham bo'lyapti, zo'r reklama ham bo'lyapti Farhod boy. Erkin Sayfiddinov, tak medroim gapni Ismoil akajon salomat bo'lishit. Aynomi Kolxozobod TV gap zanim barodar aziz, shimoda yagon arzon kata skitka qadam eta. Yusuf Tag'ayqulov, salom alaykum, bosib ketdik aka, gap yo'q. Like bosib ketdik. Xudo xolasa siz ham ishingizda omad bersin aka, biz ham like'larni bosib qolamiz xudo xolasa. Baxtiyor Soliyev, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Akmal, salom aynomi bachahoy kazakski pago yak Murbozori Kolxozov syomka karda parto bratishka. Aka Baxtiyor, inshaalloh syomka mekardim, lekin paga zakaz zorim tuyda meshimda aka, baxshishda. Agar yagon ro'z xolishim inshaalloh syomka mekinim. Qurbon aka, Qurbon salom brat, xona furushi dorim, reklamash mekni. Aka Qurbon gamni sozir ana amjada raqamora memono hamida WhatsApp da navishtam mone xona furushi reklama dorim guftam mone aka. Reklama meknim. Raqamora mondam aka. Tak bakaya metoni akajon yak mepursidim narxi shifr taxta 50 kara. Aka videoda buduroyin, kanalimda buduroyin, yak 3 ro'z pesh video qadam mondakin bemalol murojaat qilin meshava. Biroz shmo kanalda nadiromada gap zadaysan barodaron aziz. Yak kanalda buduroyin, podpiska qilin, buduroyin chi gapak da kanal. Dar bozor chi namud bo'sha hamma chiz syom qadam mondagim. Stiroli material, aboy paboy ham kanalda hamma shasta aka. Ba'd ina Instagramda yaktayta podpiska ra sar qilin bacho. Instagram ay Kolxozobod TV ay. Qudrat, salom alaykum brat, va alaykum assalom, xush omading aka. Kasi na bo'sha yaktayta podpiska ra bizaning aka. Tak Nurik Fayz, salom barodari aziz, rahmat ba xizmatum mor ba shuma va faqat ba pesh gamles aka. Rahmat ham xili dastgiri kada besin, Instagramdan obuna shing bacho. Tak burchatgo'y xubim has aka, shahri Boxtar. Aka Alisher gamles. Aka Alisher ro'zi dushanbe gap zada buding hamush mo'yin aka. Vosit TV, salom alaykum. Va alaykum assalom. Mansur Abdurvohidov, Akmal tu xo'p nadorim mo. Xo'p mere mayli bemalol akajon salomat bo'shin. Baroy dastgiriton minnatdorim aka. Yangi turmush like sizdan aylansin, gap yo'q, salomat bo'ling. Bobur Nodirov, xona furushi kujo bar nomerora parto brat. Nomerora mondam akajon dar WhatsApp navishtam mo'ning, agar xona furushi bo'lsa bemalol reklama qadam memoning. Qurbon Shamsulloyeva,
Gamlet baroy lajkotон salomat boshid. Tachka suv ura didim bodiga magazina binim ujaram arzon buday. Magazini tak manura mega ura didim. Aka Abdurahmon salom alaykum navisamonda. Inshaalloh ba'di efir javob etayim akajon, baxshish mepursim. Erkin Sayfiddinov bo'ldi akajon, xudo xolasa efir tugasin, обязательно javob beramiz. Aka Alisher, Gabnes aka salomat boshid. Tak Jobirov Hasan, mayak zargar taxtaxo'y kolxozobod dar kadom tarafay bad armatron ham arzonay chim ay Hoji Sharifa muqoyisa kardi yo ne? Ne aka nasib bo'sha raftanim tarafoy Hoji Sharif ku ay kolxozobod chixil narxo arzonay yo qiymatay. Ta akay Surhob aka 20 bor shid menavisam ku gap zani akay Surhob shid kor dorin kur odam mebinash. چند بار گفتستم که برادران عزیز شما یک خداتان توقع نیستین. کسی گذشته باشه بخشش میپرسیم که بار نویسه عبرت نمانین. اسپید نکردستم برای خوندن. شما 30-40 نفر نویسیسین. Так. Санкт Петербургдан салом Фарҳод ака габиё саломат bo'ling. Mehribon aka dami sayt motosikli furushi буд. Ҳаста ака будроин як-якта видеора тамошо кинин аялав чӣ намуд видео боша будроин бинин дар бораи чӣ рафтестай. Ҳама чизо ҳастай, скутер ҳастай, мебелҳо ҳастай, тахта, симент, оҳак, ҳама чизо ҳастай ака будроин як-якта так карда мондагием будроин тамошо кинин. Так Абдулло Бектемиров Колхозобод ТВ ба пеш Гамлес ака саломат бошед. Ҷобиров Ҳасан Колхозобод да ая куҷо шӣ? Ай район худаш ака. Нархи материал чанд сумай? Ҳусейн Боимуродов. Нархои скутер ака ҳар хел аст. Ай 7000 боло ака. Восит ТВ сол. Видеора будроин ака бинин тамошо кинин. Нархоша ҳамаша гуфтагим. Кадом маркаш чанд сумай ака, кадом моторш чанд сумай, чӣ хел ака, 10 куба астай, 150 куба. Қудрат салом алейкум. Исамара ва алейкум ассалом, хуш омадин ака. Эркин Колхозобод ТВ ба пеш. Эркин Сайфиддинов Гамлес ака саломат bo'ling, rahmat. Файзали Расулов салом ака Колхозобод ба пеш. Ва алейкум ассалом, хуш омадин ака ба канали Колхозобод. Як-якта лайкора бизарин ака. Абдулло Бектемиров Гамлес ака акс видеотон зур. Rahmat ака саломат бошен. Ака илтимос як хизмат, як доф магазини Ҳоҷи Сафар так медидин. Илтимос да магазини Мансура дидим, у видеота дигариш бидим. Ҳаракат мекунем ака. Тачка Бобур Нодиров Акмал ака. Так ай Ҷамолning somsasini qanday bo'lyapti? Zo'r bo'lyapti, xudo xolasa. Murojaat qilganmiz, tayyor bo'lsak telefon qilamiz deyishgan. Bir yaxshi chiroyli syomka qilib kelamiz, xudo xolasa. Vagonka baroy baniya yak syomka kuned. Inshaalloh syomka mekunем. Choriyev Jurabek salom. Так Abxaziyat детский kvadraskli 10 kuba chiqarmading-ku. Videomizda ko'ring, Bog'tar shahriga borib syomka qilib kelganmiz. Kanalga kiring azizlar, bitta kanallarda podpiskani bosib tomosha qilinglar. Videolar hammasi bor. Akay So'rov aka megi namenavisi hami nafsagol yak bor naxondi. Akay So'rov шумо бисёр жалба кардесен. Акамаш бода чанд бор гуфтесам, як-якта хондесам. Набиҷон Собиров салом алейкум. Ва алейкум ассалом, хуш омадин. Абубакр Нурмагомедов
мотоциклро як видео кунем бо ака. Иншалло съемка мекунем. Ягон бори нав биям мерем съемка мекунем ака. Хайр мекунам. Ҳусейн Боимуродов гап нест ака, саломат бошед. Ака дар район хонаи фурӯшӣ ҳайми ҳаста, бисёр хонаи фурӯшӣ ҳаста барои реклама намондан. Бобур Нодиров Акмал ака Колхозобод ТВ-га омад. Charchamang. Qizlarning nomini bering. Qanaqa qizlardi? Bobur Nodirov gap yo'q. Jobirov Hasan. Layka zadim az tarafi bachahoy zargari Qo'rg'ontepa. Gavnes Qo'rg'ontepa shahri Bo'xtar. Salomat boshid. Nasib karda boشه اگر روز دوشنبه خدا خواهد بکار باشیم رفته قرغانتپه هم یک سوم کدم مییم انشالله. یک نوار خوب کدم مییم. سلام اکمل جان نازیم آدینایف. کریپیچی پخته را باز یک بار نرخ سویش پرس رحمت زرانی. یک سومون 40 درهم اکا جان سویجی. نه نرخوی شما را میگم اکا کریپیچ. غشت پختگی. غشت ریگر است ریگر. رسول Amonqulov salom alaykum bratjon. Va alaykum assalom. Xush omading ba kanali Kolxozobod TV. Yakta layklar bizaning. Nabijon Sobirov qanday Akmal aka laykda bosdim. Gap yo'q aka, salomat bo'ling. Instagramda ham bitta podpiskani bosib qo'yinglar azizlar. Nima degan gap bu? Dastgiri yo'q-ku. Tak. Choriyev Jo'rabek skuter ko'rdim, kvadrotsikl detskiy kerak. Akajon kvadrotsikl o'zimizda umuman yo'q. Vosit TV salom alaykum. Dushanba kun vaqt bo'ladimi? Xudo xolasa inshaalloh nasib qilgan bo'lsa harakat qilamiz. TV Chiba nomerora nameguy. Akay Mashvara TV گفتیستم-ku nomerotona. نامتونم گفتیستم اکا رقماتونم فراموش کردم اکا. کانالتونم مشوره تیوی بدرایم میدونم همشون اکا. فرخود محمدعلیف سلام اکمل qandaysiz? Yaxshimisiz? Akmal xudoga shukr. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tinchmi? Nasimxon Kukiyev salom alaykum Akmal aka. Taksimesterlarni bir syomka qiling. Xudo xolasa syomka qilamiz. Imursudik Turkiya assalomu alaykum. Turkiyadan xush kelibsizlar azizlar. Turkiyadan ko'rishayotganmizni ham. Aziz birodarlar, Turkiyalar sizlarga sabr tilaymiz. Xudo kuch-quvvat bersin, o'z panohida asrasin, boshqa bunday ofatlar bo'lmasin degan ana nimamizni bildirib qolamiz. Ta'ziyamizni bildirib qolamiz aziz birodarlarimiz. Shodixon Sulaymonov salom so'zi aka dar Xudovan dar panohosh nigohdon dora. Rahmat akay Sulaymonov salomat boshid. Bobur Nodirov laykda oling Akmal aka. Shakar qishloqda bir qoshiq Moskvadan gap yo'q, salomat bo'ling. Fayzali Rasulov aka xona bo'sha inshaalloh xona qurishi bo'sha navor qadam memonim. Tak Alixan Miladovich akajon xishti loyira navor nakadi. Aka xishti loyi sezonish nav salmisha akajon agar bo'sha xudo xasim qadam memonim. Tak. Husaynboy bo'lmadi gapni aka salomat boshid. Farhod Mamataliyev ob-havo qanday hozir? Ob-havo aka yaxshi sovuq edi. Kecha qor yog'di. Kuni bo'yi qor edi aka, sovuq havo. Ertaga yaxshi deyapti xudo xolasa. Xo'p. Rustam salom alaykum. Yak navorotona Kathora bigrin. Inshaalloh Kathora syomka mekunam aka. Shahromi Abubakar. Hoji Sharif یک بار برین سرای ماتریال بسیار خوب میشد. انشالله میرم اکا نیت خوب داریم برای حاجی شریف رفتن.
سعید که سلام برادر ای بچه های نوحیه جنیکول ای غریبی گام نیست که و علیکم السلام خوش آمدین سلامت باشین یک تکته لایک را بزنین مینی سلام و علیکم السلام خوش آمدین برادران عزیز کسی همین کانال نو باشه لایک تکته подписка لایک فراموش نکنین در закрепленный комментарий دم اینستاگرام داریم اینستاگرام دم подписка را بزنین колхозобод тв بزنین که چی در اینستاگرام میبرویه Так, Rasul Amonqulov. Qandaysiz Akmal aka, zo'rmisiz? Akmal aka shu padakoniklar nech pul bo'lsa, xudo xolasa uni ham chiqaramiz yaqin kunlarda. Toshtemir Karayev, salom ay Toshrobod. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Ta Kolxozobod TV Bapesh aka Abubakar salomat bo'ling Rahmat aka. Navruz Sholov, salom So'zi aka Akmal va alaykum assalom, xudo bashkar shuma nazar tenjin. Tak kechagi to'ydagi qizning nomerini bering. Bobur Nodirov gap yo'q. Umidjon Nozimov, assalomu alaykum So'zi. Va alaykum assalom, xudo bashkar Rahmat Muroza tenjin. Tak Murod, assalomu alaykum. Motosikl tak Asi hastayt dar Tojikiston chand so'm bo'sha? میبینیم میپرسیم اکا جان نرخ پینا بلاک یک سیومکه کنید برادران عزیز همین وقتی که شما نویسید همین کانال کالخوزوبتی بوده یک بار بدروین تماشا کنین چیزی نمود باشه همه را سیومکه ده موندگیم یک بار بدروین подписка کنین لایک بزنیم تماشا کنین بسیار سوال دادن میگیرین همین قریبی ده یک هفته شده بخیار همون پینا بلاک را برآوردگی مونده یک هفته دو هفته شدگیه یک بار بدروین درباره چی ویدیو رفته سید تماشا نکرده نویسه میگیرین بچه ها کسی نباشه حتما بدونین تماشا کنین بخشیش ده که tak Umidjon Nozimov assalomu alaykum va alaykum assalom xush omadin aka tak obod boshi bratdan 1000 like rahmat aka salomat boshin Ismoil TV assalomu alaykum xush omadin mini salom va alaykum assalom Valijon Saidov assalomu alaykum like oshjon chava ay noya jinikul gamnes mujikoy jinikul hamjabdas ina دستگیری پیش کردید رحمان علی اکا سلام از نام بچه های فرخور سلام بگین گمنه سکا شهر شریف و تخته چند ماه و شفانر و دارو بینکاک فهمیدم اکا جان انشالله یک کانال نو خوبی میکنیم انشالله با شما یک رکلام میکنیم مگزین در طور زهو پلاستیک ترکی را اعلان میکنیم به مالو نرخوش بدروی تماشا کنیم میشوه قریب روزای نزدیکی ده انشالله سرش میکنیم امین جان بابا قلوف سلام علیکم اکا نرخی لوی دیوال چند سومه برادران عزیز گم نیست امین جان گم نیست так بهادری کریمزاد سلام ای کلی بستانی подписчикای خودم گم نیست کلوبی بستانی так مینی پدرکه چند سومه که پدرکه هر خیلی واتساپ در بدروین که هر نمودش هست انشالله شما در نویسه صورتاشون روان میکنیم اینستاگرام در بدروین که اینستاگرام در هست که هر خیلی نمودش هست صورت گفته ویدیو که در موندگیم لایک بقب ای خمسنگیر گم نیست برادران عزیز با یک بار دیگه اعلان میکنیم کسی نباشه ای کالخوزوباد تیوی подписка لایک فراموش نکنین اینا با یک بار دیگه یک سیلکه را روان کردم سیلکه کالخوزوباد تیوی اینستاگرام کشادگیم بدروین یک подписка لایک فراموش نکنین так سبحان ایوبوف سلام علیکم شیر نرس سلامت باشی ای نامی بچه های وحش گم نیست که خوش آمده به کانال کالخوزوباد تیوی با کانال اینستاگرام کالخوزوباد تیوی اکای دولت اینا یک تاش نو подписка را زدی اکمل اکا رحمت چرچمه سلامت بولین باز
Tak bosamiz gazini. Bo'ldi. Instagramda Bobur Nodirov. Instagramga ham kiring, Kolxozobod TV uring, chiqib keladi xudo xolasa. Tak. Har kuni Ismoil TV har kuni yangi narsa kutamiz. Ishdan keyin kino kabi bo'lib keladi. Gap yo'q, salomat bo'ling Ismoil TV. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yangi videolar chiqarishga. Tak, Fayziddin Zuhurov Sarbalandu Xonobod boshi az nomi bachahoy Farxor. Gamles aka salomat boshid. Bashimam az nomi Kolxozobod. Salomoy xudmora merasonem. Nozim Odinayev. Tak, Machiti Kuchay Mir Hamura Sumka Kunet. Inshaalloh sumka mekin akajon. Jamik Iskandarskiy. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Xush omading aka Jamik. Kasi nabosha yaktakda подписка, like, promotion naqiling. Ukpo. Mani like va pesh. Assalomu alaykum akay Akmalchixel aka. Xudoga shukr, hamma shoma razin akay Islom Choriyev TV. Xush omading va kanali Kolxozobod Subhon Ayubov. Muxlisoy shidagi temaka gamles aka minnatdorem aka ami aytismon chanqa korbe xudo xad ba shumo навор гирифта симкада мемонем. Шумо як дастгири насб кунед бародарони азиз, ҳамон қаз реклама кардесем ҳеҷ подписчик нашидестай. Саид Додов. Салом алейкум. Қариб 20,000 подписчик дорем, активсизтай. Ойбек Абдуллоев. Так, Укпо. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадин ака. Ойбек Абдуллоев. Салом алейкум ака. Ҳаму тахта бозори Колхозобод як бори дигар видео мекарди. Иншоалло сёмка мекунем. Саид Додов. Кредит медиҳад карочи. Ака намедам кредит я бор пурсен занг задам, мумкин кредит дошта боша. Бустон Додабоев. Қандай сиз? Худога шукр, раҳмат. Азиз яхшимисиз? Тинҷим ака. Нозим Одинаев. Раҳмат ака. Саломат бошед. Хуш омадед ба канали Колхозобод ТВ. Инстаграмда ҳам ҳасте. Колхозобод ТВ бизанем бачо мебуро. Иншоалло силкаша закреплёни комментара дастай. Аваз Так, Хусейнов. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадин ака. Укпо гамнес барои лайко. Хуш омадин. Анвар Абдуллоев. Салом бародар. Як видеои шумо мада маъқул шуд. Подписчик шудем. Видео гибки камен маъқул ба пеш. Гамнес ака. Ака Анвар саломат бошед. Агар шумода кур боша бемало занг зада бемало муроҷиат ки намешава. Айноми Колхозобод ТВ гап занед, шумода бо арзон када мета. Бустон Дадабоев. Салом алейкум ассалом. Хуш омадин. бародарони азиз, касе набошад дар канал мо яктакта подписка, лайка, фаромӯш накунед. Дар бозор чизе боша ба шумо наворои хуб гирифта мемонем. Касе инстаграм дошта боша, инстаграмдам Колхозобод нижни тире ТВ бинависе мебурояд. Ана закреплёни комментарияда мондагиам силкаша. Будурем яктакта подпискара бизанед. 23 нафар мора интизор шуда нигоҳ дорад. Ҳамин силка Колхозобод ТВ бачаҳо инстаграм ва як будурем тамошо кунед. Аз тарафи бачаҳои Иттифоқ. Салом алейкум Иттифоқтакилар, хуш келибсизлар. Иттифоқтакилар бир падешка қилингилар, нima гап bo'lyapti? Падешка сӯз чота. Ҳамин каналла бачаҳо якдигар қати поделиста кунед, группаода партоен. Гап ёq ака, айна biz падешкадамиз. Саломат bo'ling. Muhammad Amin Yarov. Salomat bo'ling, xush kelibsiz. Said Dodov. Taxta shifer kredit medihad. Zang zadam mepursin so'yib o'sha. Ozodbek Adinayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz aka bordiga. Tak, Asom Saidov. Salom Aykuchay Jomi Asomiddin. Va alaykum assalom. Xush omading akajon. Fayz Mamedov. Narxi kara baroyi Так, авшивкаи навор кун. Худо хоҳад навор мекунем ака. Ака мо
میکنیم که فکر مهاجرا را میکنی، ویدیوهای بهتری میکنی. قبلش اکای سبحان هم خیلی رنگ شما میفهمید اگه آدم باشه اکا دستگیری میکنه، لیکن اینجا بسیارش نفهمیده است اکا جان. همین چیز ویدیو برآوردیم برای شما ویدیو کردیم اکا جان. همین قریب یک 80%ش از طرف همون روسیه تماشا کردیم، مسکو همین همه تمام اپلوسوش تماشا کردیم. امید جان سفارов карнайчи созӣ худо бошад ака шумо аз тенҷин. Так Озодбек Одинаев монтаж kabellarni oling. Montaj kabel simlarni nimalarnikimi? Pulchatel shularmi aka? Так брат нархҳои навардузора бардо навардунора. Акаи Файз Айсар нависта партоин ака, чота хонда натонистам. Умедҷон Сафаров шинохтӣ ака, мумкин бинем то мушиносам ака, ози ҷа бисёр кас навистестай чӣ када натонистам акаи Умед. Агар маълум набоша як бор шинос када мегузаштем, узурда. Озодбек Одинаев зор омад ака, саломат bo'ling. Rahmat, hay sizgam. Yaxshi dam oling aka, ishingizga omad. Jonibek Jebiyev boshi radnoy, salomat bo'sh aka. Як дастгирӣ кунед, ҳамқа 1 соати 6 минут шидай, 148 дона лайк шидай. Оли намедонам инстаграмда чанда подписчик шидагиай. Салому алейкум, лайка задем бародар. Парматов Розибой гамлес ака. бародарони азиз, касе дар каналмон набоша як-такта подпискара бизанед, дар закреплении комментар дам. Инстаграммон ҳаст, ударам будоре як-такта подпискара бизанед. шумода навораи хуб гирифта мемонем монтаж када. Маем кучаи казахский сосед. Умедҷон. Кадом тараф шуда акай Умед? Умед ака сосед. Вот. Привет. Так, ма кучаим казахский гамлес ака. Салому алейкум, лайка задем. Туғри. Умедҷон Сафаров акай Умед so'zi tenja mardan vaqat. Obidapani o'g'limisiz Umed aka, sizmi? Так, Permatov Ro'ziboy Piyajdan salom ukam, bor bo'ling. Rahmat aka, salomat bo'ling. Umed aka, kamyob sog' bo'ling, charchamang. Kutmagandim aka, siz efirni kuzatib borasiz deb aka, kamyob rahmat, salomat bo'ling. Holi xudo xolasa bozorda ko'rishamiz inshaalloh. Xo'p, barodaron aziz, bu yak bor diga kase dar kanali Kolxozobote nabosha, як-такта подписка, лайка фаромӯш накунед. Дар закреплении комментариядам ҳастай. Ҳамира бо як бор дига равонтон мекунам. ҳами силкаи Колхозобод ТВ инстаграм шая будорем подпискара сар кунед. Так, Сином так Муҳаббатов. Салом сози ака. Ва алейкум ассалом. Худо башка шумо назин ака тенҷен. Иншоалло дастгирӣ қиламиз укам. Аллоҳ розӣ bo'lsin sizdan. Permatov Ro'ziboy aka, rahmat aka, salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Nima yangiliklar bo'lsa syomka qilib qo'yamiz narx-navolarda aka. Aka, Stroy magazin syomka raftet setkay girdi. Так, огородам syomka kuned barodar. Gamles aka. Fedya. Так, avvalambor salom alaykum Ayna Ili aka. Farqi dora Ayna Ili aka, yozavering aka, bo'laveradi, farqi yo'q. Rustam Botirov, man dar kanali шумо обуна шудагиям. Видеода нав ба нав аз мағозаи сохтмонӣ гирем. Акай Рустам Гамлес акаҷон, саломат бошем. Барои дастгиритон миннатдорем акаҷон.
Jamik Iskandarskiy, Bratishka Bozora video mekni ajoyibniki. Kam ko'cha ba ko'cha bigar. 10 sol shid narafte hastem. Now Alena Rozi Adela kamera kun. Так, шнавидам раиси колхозобод Алиш навигари нишон мете. Иншолло навигари шидеста акаҷон обоз сиҷида осуста. Так, Сином Муҳаббатов, гап надорам ака. Хатлон 003 ба пеш. Гап нест ака, саломат бошед. Хушомадед ака. Так, укпо ба пеш. Это как дела? Спасибо, все нормально. Так, масалан колхозободро як бори дига бин гап надорам ака. Саломат бошед ака. Айдис мо омадагишар сумкада мемонем ака. Давронбек Ботиров, салому алейкум. Ва алейкум ассалом ака, хушомадед ба канали Колхозобод ТВ. Алиҷон Амиров, салому алейкум. Ва алейкум ассалом, хушомадед ака. Как? Так, пастена. Нормально. Исломиддин Зоиров. Бақабла ака, гап нест ака. Саломат бошед. Зинда бош акаҷон. Ака Али Раҳмат, саломат бошед. Бародарони азиз, як бор дига эълон мекунем дар силкаро пардохтем. Ҳамин силкаро Инстаграмда подписка лайка фаромӯш накунед ака. Алиҷон Амиров, зинда бош ака, саломат бошед. Сином Муҳаббатов, тирезаҳои пластикиро бикун ака, иншолло сёмка мекунем. Так, Пирматов Розибой, гап ёъ камзор сёмка қиласиз. Аллоҳ розӣ бўлсин, зӯр хизмат қиляпсиз. Раҳмат акаҷон, саломат bo'ling. Qo'ldan kelgancha xizmat qilaveramiz aka. Biz sizlar shu podeshka qilib bizni podeshka qilib tursalar, xudo xolasa qancha bizni podeshka qilsalar bizga shuncha motivatsiya deydi-ku, biz ham shunga qarab xudo xolasa bemalol xizmat qilaveramiz aka. Dilshod Aliqulov aka, tarafoy dang'ara nameray. Kamtar skitka knen sirmatirosha ta kanyush. Nasib bo'lsa berem aka, xudo xat. Aka, kanali mara subscribe namekini iltimos. Movi adin як WhatsApp-да нависта монед акаҷон. Насиб боша мебинем, худоха дастгирӣ мекунем. Як дигар дастгирӣ акаҷон мекунем. Чӣ бане? Салом, спасибо. УПК. Хушомадед ака, гап нест. Сином Муҳаббатов, барои лайко раҳмат. Алиҷон Амиров, ҳамин масъалаҳои аренда магазино як бор пурс акаҷон. Насиб боша мебинем. Ака, аренда ба хиёл мози ҳама ҷо Колхозобод пур шудагия. Аренда ягон шумо да дарин бозор боша, берун боша, куҷо боша ака? Так, мени қӯшнам bir так мақтасем ки Пирматов Розибой, гап ёқ ака. Шумо Айчапаев ҳастен? О, Чапаевда хонаи Тавғоим аст ака. Кӯчаи якумда, пишти мактабда Федя. Так, айна менин хоҳишим сизда илоҷи бўлса мотосиклни ҳам чиқаринг. Федя, ана каналимизда сиз yangi bo'lsangiz kerak. Kanalimizga подпискani bosing, video joyiga kiring, video kirsangiz bir 10 daqiqa yaqin video chiqarganmiz motosikl haqida. Shorts videolari ham bir uni ko'rishingiz mumkin bemalol. Movi barodaro, gap neст aka. Men navisim da WhatsApp-dan aka, o'zi raqamini agar navisam uni bemalol murojaat qilib meshava inshaalloh. Amin. WhatsApp-da ҳамин рақамода WhatsApp аста, бемалол муроҷиат кунед мешавад. Лекин Instagram ham подписка лайка фаромӯш накунед ака. Дастгирӣ кунем, ҳам дастгирӣ мекунем иншоалло. Пешакӣ раҳмат ака, саломат бошед. Берун боша ба хуб мешава акаҷон. Магазини и аптек. Магазин пеши аптекда ҳама пур ака. Брат, ҳамун аксия тахта чӣ шуд? Так, чанд рӯзае. Ба хиёлам аксияш буд чӣ бор омадагӣ буд ака. Мумкин бо 2-3 сум қимат шудагӣ боша. Хайр, файрод кунам, насиб боша мерем сумка мекунем. Бориш нав омадагӣ ака. Азизҷон Абдукаримов, Акмал, бизда илтимосimiz bajarmadingiz-ku, inglizni tangalarni aytgandek.
harakat qilamiz aka. Unisi yozyapti, bunisi yozyapti. Hech uspet qilmayapmiz. O'zimiz ishimiz ko'p bo'lib ketyapti. Undan sari yana murojaatlar ko'p bo'lyapti. U yoqqa bor, bu yoqqa bor. Assalomu alaykum. Husniddin Rustamov aka, xush omading. Лайки бзанен УПК гамнес барои дастгиритон. Бародаронос эфира як дастгирӣ кунем, падилиста маделиста кунем, группаҳода партоем будураян тамошо кунанд. Каналдан подписчик шаванд. Хусниddin Рустамов акай Акмал гӯш мекунам акаҷон. Саиду ассалому алайкум. Сози амак ватан тенҷай, худо ба шукр тинҷ, алҳамдулиллаҳ, ҳамма тенҷай. Динахшурак як барф зад айсар то бегара майда зад, ҳама барфу лекин об шид. Саиду Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Гамлес ака. Бародарони азиз, ҳами канал хузуботеве касида маъқул боша, як плюс аҷиқидамона плюс шаваку мебинем. Касида маъқул шидиса маъқул нест. Касида маъқул боша плюс, касида маъқул набоша минуса бизанем бачаҳо. Так Алиҷон насиб боша, кай меспорен акаҷонма. Ака Алиҷон чира пурсида дар кор буд, бахшиш як бор дигар нависта монен. Азизҷон Абдураимов расидамиз, так бир тамошо qilaylik. Inglizni tangirlarni sizga omad brat, rahmat. Xulolasi harakat qilamiz. Karim Rahim. Salom az Moskva va mardumi sharifi Tojikiston. Va alaykum assalom, xush omading aka. Брат беҳад наворои зур карди, магазини тахтара машоалло мерам, тахта мегирам. Гамлес ака, ай номи канал гап занен, бемалол шумода арзон карда мета. Зафар Хоҷаев, брат салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Бародарони азиз, 17 нафар мора тамошо дора. Касе ки агар дар видеомон ягор камбудӣ боша, бемалол камбудиро гап занен, мо ҳамон камбудиро дуруст кунем. Мени қошинам бир так мотоsikl oldi, siz tufayli oldi. Men xursand bo'ldim. 10 yildan yaxshi ishlayman yurardi. Sizni videoingiz foyda qildi. Rahmat ukam. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Amin amin. Pirmatov Ro'ziboy aka, salomat bo'ling aka. Minnatdormiz aka, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat aka, salomat bo'ling. Salomat boshid. Shirinar layka biqab. Rahmat aka Karim, salomat boshid. UPK, spasiba. Alijon arenda magazin apteka tak mohona chand so'm bosha akajon. Shuma apteka kushodanен aka. Brat raisi Rossiya omadi. Bileta migrim bosha ba pesh brat. Gamles aka, gamles. Kartaora mondagim agar yagon dastgiri kiremigin, yagon cho'pli kartara mondagim bemalol kartada yagon cho'pli partoin meshava. Minnatdorem hamqa тарафои Россия даъват кардасен. Иншоалло ягон рӯз модам насиб карда бошам, мерем як тамошо карда ба шумо ягон навораи хуб гифта меем ва авпара. Ягон точкаи арзон ёфта меем сумка мекунем. Саиду спасибо барои лайко, rahmat. Yo'ldosh Artikov, salom alaykum. Nomad Farruh. Ne, nomma Akmal aka, Akmal Aliboyev aka, Akmal Aliboyev. Barodaron aziz, 78 minut shida, 80 shava inshaalloh efira bud mekunем aka, mo ham ya vaqt shiday efira ba анҷом мерасонем. Yo'ldosh Artikulov, матра мешиносам. Гамлес акаҷон. Так ҳо худо насиб боша, магазини аптекаи кушоданем. Мебинем ака, агар ягон точка боша мепурсем ку чанд сум боша. Так додари Алишери. Ака, додари Алишери мешам. Додарҷон рӯзат гузарад. Наё Россия. Чӣ ба ака? Додари Алишер. Ака, Юлдош додари Алишер мешам ака. Азизҷон
Dukulu Akmal Bratan esdan chiqmasin, iltimos harakat qilamiz xudolasa. Karim Rahim bozori Sadovod biyo Moskva. Gavnes aka layka chixil monamdai pramoy. Akam jak خیلی ویشی استاده همجا ویشی دا بدونین لایک بزنین تمام که دبرش با خیلی استاده او را زیر نکنه با ای براتو کانی لایکو اکای زفر دا لایک را نشون بتیم بچه ها خدمات و روزی بای ویدیو لرنگز جوده فایده رحمت و کم سلامت بولین اکا جان خودن که اینچه حرکت قدام سلامت بولین tak های ما یک گفتیم اکا نه که ما یکم با رفتگی نیستیم و خیلیم نمیدیم چون خیلی نمید خدا میدونه که در پیشانی ما چیزی نوشتگی باشه در برای پدرکاخ های بگو برات پدرکمون هست که قیمتش هست ارزان تر هست که رقم را از میمونیم در واتساپ بیمالا مراجعت کنین میشه در واتساپ نویسین اکا جان اینستاگرام هست اینستاگرام داریم بیمالا تماشا کنین میشه و در اینستاگرام هم ویدیوشون هم موندگیم صورتاشون هم موندیم tak tak مدت جان باشه شیری الله رحمت سلامت باشین کریم رحیم میلش خیر پناه به خدا برای کار رحمت اکش بودن برای کار یولداش ارتیکو من подписчики توی رحمت اکا خوش آمدین واتساپ ده همین نمره ها اکا واتساپ ده همین نمره به ما مراجعت کنین میشوه حاضر افیر انجام میرسونیم بعد یک تا یک تا نوشته مونین اکا جان درباره چی در کار باشه بنویسین که من فراموش میکنم так در بازار یک درهای خانه های کامera کن برای مخلصا انشالله حرکت میکنیم اکای ایدبیک اوپیکا лайк благодаря гамне спасибо давлатов так фатхиддин салом ай моҳири семента колхозобод гамнес хуш омадин акай давлат шумо семент мефурӯшем ба хиёлома так барои зиндагӣ беҳад фоида дора ин канал раҳмат бародар аллоҳ розӣ бошад шавад аз шумо омин 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 раҳмат саломат бошед бародарон азиз як хоҳиш мекунем ҳамин инстаграма ранги ютуб бори барем мешава ё ки дига контент хати барем ку як савол аст ку шумо чӣ фикр метаҳед гап занем ку инстаграма ранги ютуб бори ҳамхели контентоша барем аралаш шава ё ки ягон яхир барем шариф дани акмалбой созӣ саломатӣ хуба худо ба шукр ака шумо назед инҷе аҳволон аст ку бародаро гап занем инстаграм дорим инстаграмда чӣ хел контент барем мешава ранги ютуб аралаш шава ё ки ура аден як контенти дига намуд кунем лайк бизан ба пеш гап нест бародарон азиз касе нав омада боша якта якта бидуроян ана так 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 вот так шатақати бизанен лайка гап нест раҳмат акай зафар икром тоиров салому алайкум так меган самбусаи зурӣ дар колхозобод ростай бале ака дута точка ҳастаи самбусаҳои номер один аст ака не намешава ютуб хубай бародар не ютубам хубай ака инстаграмам ҳастаида инстаграмдам чизои нағз мемонем ака ҳарчи аҷои истифода мебарем ака як хел мебаремаш так андрей иванов салому алайкум ака андрей привет илҳом нурмуҳаммадов гап нест ака барои лайко илҳом тоиров салому алайкум муҳоҷир бача ба пеш салому алайкум я бозори ҷайхун мерафтӣ барои нарху наво зур мешид раҳмат ака ҳаракат мекунем бародарони азиз насиб боша рамазон қариб омадеса баъди наврӯзӣ рамазон мешавад наврӯзида мумкин бекор шем ана ки сайёҳата сар мекунем якта якта беморо мерем
Так, Muhojir ба пеш, Раҳмат ака саломат бошед. Информатсион ТЖ ибрат як бор видео навор кулика шери нарда ба пеш фақат гамлес ака. Дилшод Гулмуродзода салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Так, Мудассирҷон, як рӯз камера кун ҳами самбусаи пушти бозора кӯҳнаро як тамошо кунем. Аз 3 сол шудай район надем. Ака, Колхозобод ТВ будурен каналда район ҳама чизоша мебинен, тамошо мекунен ака. Просто подписка кардаги нестем, барои ҳамун дида натонистестен. Муҳоҷир ба пеш, Раҳмат ака. Уктам, салому алейкум. Барои лайку раҳмат. Муҳоҷир ба пеш, Раҳмат. Дилшод Гулмуродзода ака, Акмадшо кади ҳечи ака шиштамҷа эфир карда. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Уктам, раҳмат барои лайко. Икром Тоиров, спасибо. Канали беҳтарин кушодем, бисёр чизоро фаҳмидем брат. Раҳмат ака, саломат бошен. Так, ака Дилшод, гам нест ака. Айфонда гам набоша. Раҳмат ака, саломат бошен. Ультра 23 гам набоша ака. Ультра 23. ака Дилшод, ҳами аз тарафҳои шумо бисёр хоҳиши деста бирем ҳами тарафҳои Ҷинникул тамошо кунем. Тамошо куҷош бирем ака Дилшод, як совет кутен ку. Юлдош Артикулов, панот ба худо брат, беҳтарин корам мекунӣ. Чӣ ба мол бозор нарафтӣ ҳозиро? Як рӯз мол бозор рафтем ака. уқа сёмко шур нашид, сёмка накарда омадем. Пайшанбоза биромадем ака, мол бозор сёмка дадем мо. Так, укаҷон дар тарезаи навор қилем. Тиреза навор қилем, худо раста сёмка қиламиз. Биё Ҷинникул, ҳамаш зурай. ака Дилшод, ӯ рӯз Ҷинникула роликада пардохта буданд, ба филм дида будена? Бародарони азиз, касе дар Ҷинникул боша, видео карда будем. Видеора тавхишу тамошо кунен, ссилкаро будурен каналда, ҳамаш ҳастай. Саид Саидов, Колхозобод ТВ, салому алейкум. Кафтарчаи гам набоша. Гам нест ака, гам нест. Просто гам астае ки ҳамин подписка накардаста тамошо кардестем. Бародарони азиз, 85% мардумон подписка накарда тамошо накардестай. Равшан Раҳимов, салому алейкум. Ва алейкум ассалом, хуш омаден. ака Дилшод, шумо ҳамҷабаме? ака Дилшод, бачаҳо пурсидестай, агар дар ҳамин ҷа бошӣ, ова дидам Ҷинникул зурайо. ака Дилшод, бачаҳо пурсидестай, ягон точка нестай ки аптека букшоем, мега бачаҳо пурсидестай. Ҳед дар як видеои кафелора партофту, дар куҷо ва ё? ака, подписка кунен, комент чида, каналда подписка кунен, видеора будурен, ҳамаш якта биромадан мегира. 170 видео дора ака канал. Так, Мирзоҷон, ҳед дар як видео кафелора партофта будӣ, ӯра хондем. Саид Саидов, шери нар, гап надорам, як сухан кардам, кора буд карди. Саломат бошӣ ака. Акаи Саид, гап занед, чӣ кора буд карда будем, мардум бифаҳма ку. 80 эфира ҷамъ мекунем, гуфта будем ки уже 88 шид, хай 90 боша, 90 мезанем ё ки 100 мезанем. хай, хуш омадем бародарони азиз, эфира ҷамъ мекунем ба канали Колхозобод ТВ. хуш омадем. Якта подписка, лайка фаромӯш накунен. ина биромад нависан, гуфтан великора видео кун карди. Саломат бошӣ. Эй гамлес ака, саломат бошӣ ака. Майли бародарони азиз, хуш омадем ба канали Колхозобод ТВ. Так, ака якма бира хоша пага бо сёмка доред. Пага туй рафтан дар кор ака, пага туй насиб боша. Салому алейкум. Так, Мавлонҷон, гамлес ака.
برادران عزیز خوش آمدید به کانال کالخوزآباد تیوی. چیزی در کار باشد در کامنتر بنویسین. بخشش که افیر جمع میکنیم 90 minut شده، 1.5 ساعت شد. برادران عزیز ما را بفهمیم نصیب کرده باشه با یگان روز دیگه سوق سلامت باشیم، یک افیرای نقد نصب میکنیم. یک بار دیگه میگیم اینستاگرام هست کالخوزآباد تیوی نوشته موندگیم، ذکر پلون کامنتر دا بود. اینا با یک بار دیگه سلیکاش روان میکنم. پادپیس که لایک فراموش نکنید که یگان خدمت باشه به ما در کامنتر بنویسین. در کانال ما یگان انا کمبودی باشه او را نوشته مونین، کمبودی رو راست کنیم. خوش آمدید برادران عزیز، خودتون احتیاط کنید، سوق سلامت باشین. کسی در مهاجر باشه سوق سلامت به وطنشون برگشته بیان، به پیش پدر مادرشون، به پیش اویلشون، به پیش فرزندشون. سلامت باشین اکا. خوش آمدید.